Okay, kadol mol. Ayuda, y volvía. Carlos volve, avere un solo se aveva condizione. Le cose tirano, avrà bisogno se vuole pescare se malo vera un gilgel. Ay, Quando se fa toga problema a rabbet. O se loga la fa un gilgel, ay sí. ora se stiga loga un buon presidente. Algo toga il difensive. Para proteger la lobby se dia solution lo tuli. Bosol bostay el bozal rey se dia adra abilia. Ora gal se emergency. Ali dia Ya, ay, ngargal lu akliren se lu say adra media console at yakal happy. Solang es el loyal chairperson mal open president del Palau Media, I mean social media or whatever. Tiga tegi del media cancer lang platform ngia Moses Ludong ma kamam nga kam ni partner ngi solang en ya condition awa se india ka atrango del blue met tiang al kadum basang mil ko tokora amerikele basa tegi del tokora amerikele tira mlu saigal el news el mora igar wa Australia ma New Zealand ma all over the world el tomal mal ubet mal go tokol dia kan meran tokol kire la blue belaw men dimla ka soga atrango del blue bol atra media cancel oh. ya kama mamong et tsenkyo make a motion la say pod consider tel matang mora senkyo e majority tigagi del media cancel la mora say adrango del blue mal da se adrango del blue et muar adrango del blue me la tangar al sel tel media cancel el blue sa tok toil which is in dia hat soak el moment ngel wa say amin tmsada toy dia hangar lo ngey malu ben dia halo blue tel blue mtmsada gel sorire dia halo sada gel nyaw ngir gida adr belaw oh leng la moria adrango del blue donc ko se tira mo force mo mel gotto gora amerikel el mo agamo deit tirga gidra adrango del blue dia halo gotto gor belaw oh direct se lo aset mo protest el dia sorino participate ai gagi del press conference elen dia hal fera the demonstrate one or two question and mergo dia hal allow til ask more than 2 or 3 questions ma will sell ask a question to the taka 2-3 questions ask one time gade batte miren mga tu mergo direct tara ka plan tira say the defensive will get like I get the morgo the defensive will get la I got the lobby setir the pro wayal dinaya bebira toy local get la blur amina local til get like lobby sel tir etira dia hat sorin besad mal ubet the meskita qorati ran around the dia hat meskita right answer mga gigi de laptop kora problem tir ga dinga media console eso la dia aso de mulmora tilen tutto la partiti okay okay. Ayuda, y volvía. okay Hago como yo lo vi algo. Ya diré el gusto ahora va. okay Galos no volver a pasar. Habló una brigada. Algo, nadie triste está atac. Nadie alta. Algo te hay así. Pasé el tax. Porque hay de se trapista de el gabo. Ayegi algo gadi akab bet trabla brigel aul be na balu akab bet trabla brigel afat kisi ayga nabi ni rabuga galu boglo be asi au kumga di lo sera dia se dia kya kwati okko mai gagi na ga lo tur ache ati eba di para ati be sagel botol ga abulse ekelo di zakalo age edo elo kya ko di la di go wat kya ibon bur Raval de Sebugi. Dia kas ati ati mkete dos peringi dia swelt min tager to teto mang ngaga umral wase ngire el ngutial ci ati amin ci ati dia halo urior legi de tial to teto ergi me dia halo urior endinga umral wase abatre lang atungu and of course ngari agel el bebir ora kire del mom smoke ngara set tegi del bat dia de ngul mo expecting las tia urior 100% makatungul mo ng emergo mo krngin mo ngile mo aterra kuklung la belwat mi da ater belau emergo mari parngi mo reol mergi de lungil mi tagegi de tokul teto e gida mo el realize cycle in apple tax money lo la belo rut ti al government tergi de mar ater belau okay ya iba y vole ya Carlos Bogdol be así
sa taxi for bill, algo kung ano ko na orar bibil, e mo to orar bibil, bakit sila ka, bulgot siya mo sa amin. Pasit tigil, buktot siomay, ako kwan mo hara, maklol tax, tigil mo ay dyan bigyan siomay, ako kwan mo, hara ako ang bigyan siomay. Pasit siya ko na discrimination, hindi na ako komisi, kasi na differentiate, ay dyan, sablon, alam, ligani ako, example, mga dyan kaya ba, tablo mo yun, alam ko gusto mo din si. Hakaman sense ng nga luwa mo nga kalwas sila ka mo magkaigra mo bakit. Oh. Okay. Ngaram ti ay gal maklot show ba am lamo ulo nga niya asto ang artil 1 2 3 mga rangklel matar shop mga rangklel wala pa millions ikatul butulo magkaigra tumrula la al mongil mora show ba artil matil. Ay la blam na yang memo batila show ba kalo reor emergo pea tax o pea tax agi mar mulara el harar adra immigration harar sensei Oy, ela tirgagi del adr tri toka autotir mo class to ang artir amar tirit al batre to maharat tadi tamal greedy no kamam nga shobar nga marata tirgagi del ela om go tel blur vela wa mutil agi del adl timror ardi tira ungilar be pilatia tel blur adia hal blur oy hindi ngul morak klat ela mo magke gramuil bakit mol esbramuil mas mo kertial kuk tetop el baket mo wila ayul misal mo les bertial mo yung lari tial el baket malu bertial baket el makasangar al sel mo balance ngi mo ngil marala ikat taplong okay le to swir ngal el kekre business ngi mo sepel ngara competition competition au ngil a competition au ngil lang din dia sepel ikan kekre shoba ela gamomes Akikare shobar el amo araklalora waya WCTC el wholesale okay emergo man miras to ang ringi seldula mark up ringi at 25 cents sige da subject el morte agi del tax como hara tax patre la como hara tax es 25 cents el mark up endi a shobar ngal kekare sto ang ringi amo araklalo le WCTC emergo mei lol track clock klel ngul mo 125 assume ngilul $1 ngul me mark up ringa 25 cents mo 125 WCTC asto angargi adi mora pitaliang de blob mora pitaliang arala clock clear ang radio mo to compete with their distributors malo ventrigala del clock clear mangmeringal to koy mela kada se medrelia la alwa se kada la kada rultri alwa tabi sin close to ang I'm sorry halagus pese malo bingi dit close to ang el tira mo harawa tax close tax mangmos elom lu tel government trigi de lu ay kan gegres to ang mangmos biir mo sois para competition lo bangedel compete le competition to me skawa ngil quality ra service ma quality ra hal ma a quality ra ay gal ngaral mo traw competition is good hindi sem compete lo bangel while all time okay a PNCC na mo cable mabetok ligagi del magagarel company wa a TMC wa Salvador marwa Diaz well, we probably going to go out of business and namo diya sa amil compete with them electrica own operate finance ay ga maganda magara mela ki di ngara ruang argel lu last family survive merko okay nang dia swe del computer bengalay kan maklol company manggira magdo di swe del rulia se marawa klol tax mabos swe del compete let kami wala sugo mo kada mas kami tax break maklo company kami kama maki morgera mamal direct other pela lo blu tel blu okay vale pues está usando baget tilage Kalau mau berapa sih? Kamu belum terlalu salah dia sendiri. Itu masih. Masih cara al tratar algo de boa da chuva. A quase era boa da chuva. Masih. Masih. Lá está. A segundo lugar dia algo de. É bom lá pro clube bola. El produtor habla taxa coberta por é bom entrar por cara taxa. Ela kalau berdoa lah sih. Saya kira problem waktu soal ada hal tu
Pero ako yan, ba't labo ron? Mating tayo Diyan, alol ko niya kasi. Lamay ito kasi umay mo close diyan ka doon sa ilmong bata. Sige na kanil kayo na lulbog doon. Hindi ka nga lule ka sugo kamalabaras maging labar telbek. Okay, mal mer kamala sa halak kay kan mo ng kultura mer go bek haratak nga. Ila ay kita nga al sir el altan. Betok ng arba bala dra mo close to ang lamom tumat koli ma piang artin. Ay ka to ngay. Emergo hal gibo mo traum sergi mo tragi bem ki maharatak. Salu betu dimol bye en peda senkyo betu mo gasap trid. Tirgal adel ngura artel gabelment trida se. Ya mada pere de do supes atak sergao. Ay gidere lang ati aswad mo so ispri. Dia la se yo ko ni ka kwasi. Sugo ba artel ba tabu. Ay. Dia adel lang wa problem ni artel kwasi. Alakal botra jate lara le jago gune. Ay. Alba. Di soy sumagadong. Ngasyo ba ikle bola kaswel. Operate kaya jago gune mo ba mo aklong. Ila at yakan marat to ko ng lalo. Sayo la. Le daw shobay, sel mo shobay, sugum ko tungi abras. El milu mul ra California el $20. Okay, omun me soy sir ngamla. Mergo ngari sel mark abragaw la pung la $10, $20 mul mergadit ti albras, trul moradias. Okay? Esen muset $20 mark abragaw mul me en top da gel moge mabto. Hindi ka madel morang tiril lo mes tial moge tial profit lo largin morio mutomula kono se halek ngai gal mo gutra ka do del me ndiak ndiak se elang ngelo le tirgar elang acello sa tiak tunga la do e momring retira mohara tak se tir ndia kumral wase ada otobdia abras la California el $10 en un merbela o otro $10 seguiden dia do dilen et dia profit tir malu be markaberti dia adro shobal marara abras la California el $10 en ulo susbir ngamala le mom haratak sa $10 en un meo traorgi $10 that'll make sense. Okay? Okay. Tayo na, igat de la question. Okay. Nung nibdela 10 minutes mo 2 hours ng arayer. Okay. Galon bok na olbay. Abasa no siya do swable blagar olbi. I say. Abang tatalo siya wala abdo na. Okay. Galon bok na olbay kasi kapag di ko siya diya. Nagkwasi. Ngaka mo pabir sa akmer belaw. Igual de agudel wasi tigral auditor na abelmen. Batela ra. Tukme audit tayo state abelmen. Temla ekong. Ngayon bukod ko ba wasi di ka katalo mo ba ogel wasi. Batela ra ga musul be audit tayo state government. Every year. Ako maklo problem. Maklo. Yang iwala taraw sisbera ngara a problem ra igagidele audit. Ang ayang alabantang. Ela se audit roya. Ang audit ra anggel last administration. Akum das. Ya, kan ulan ya di ba administration ela gira mo bolo se. Ay, eso la gen nombre el gobernador el ange gitia, ela kumesa ngariya ngayang la ngariya iwal ngariya don sorol. Oy, ay gigit ela ang la audit to the audit report el debir ragel el unauthorized lo rule la dia signature adel le authorized tel umrael mal open purchase aklalo ngarang may gigidre lang at namo statal audit gina matangil sa president gigidre lang adra business mal madul ra SP mal obat auditors el mo audit tay gagidel el dokl company tira de al haratax maluben dar haratax maluben tamongoy tawdo tuay dia ka naungil teletelela umngitela tawdo tuay. Okay? Next question. Okay. Ali WFM ngilubos ngay? Oo, tulip. Yagi na kami terngakal gini na auditor. Mengulangkan institusyon, ulang nga rin lumure na, auditor at yung nakalilaw nila ra elil memo. Why say? Isir ko ngulangkan institusyon ng mal magatak.
although will allocate the government the more non-profit organization, maigal state rogoy, mga department, ang alilanggal auditor audit, meron mo yung bekara, mua auditing rin mo, olbira ko lang, submit rin o ayos lang, olbira ko lang. Masel dones yung bayar olbira ko lang, ada yang dia kan rula ready. Ikaw Kita ini juga oversight hearing ng auditor. Luas ikaw maraming namo mutelar ragal dia kan audit ay kan lure. Tamata. Sabi kami tengah ada kulang institution mo tigil mo singkal auditor dia kan rila ready. I say. Au ulang maawa igayigil botol problem na 2015 mel 2021. I say. Di caller kahal. Okay. Di tiagir. Ngarnel lu. Diak claim ra senator sila tirgagidro si siulado blal audit tirap to adrire mo secure tira next time around. Ta pagkeun mo se di blenga kita nga pagkeun wa say 99 years. Oy, brigo la dia nga otrar bela, brigo la dia nga olsis brangarang. Oy. Tirgaw si croli la senggang dia sa magaram tigyang arel man dia halosada igagidel magin tergamam. Oy. Ara tiral our politicians are direct got to lo da market. Ta pagkeun mo totukliya kabinor ng iwalo to di ilme mergoy mo gorgrir ngang investigate ngang. Let 4 years from today igagidel si siul bro mregla tigil mo ngi retaliate. And more likely lusa senkyo. Oy. Kamo ves sele budget bill ra el arra. 7 senators abstained. Engra tamadak tel momto ang rang artial bill amitiale budget bill al gasar dira rada gil state telecom no reduce out udir en kom tamalara next senkyo. That's how it works. Especially mga do I say because I was in there. I know how they operate. Sen sugo mga nga to ko dia sorin bo busu merngileng telgebel pagkabaw. Etungo ta imorira. Se de senkyo o ay kasino senkyo etami sitmur ortol. Elang tiri tirga mula sa el árbol color nga kapadre marubeng pastor taang. Metami sitmur ortol magistobra sesyon mo mudorti. Ya de bongat mas la mas sepra nga kamada aspek liga kita ting one lel ngara taan mula senkyo nortila. Matiang ngara lolbira lulaw nga sel tira ngara riklo labay gagit remote control. Dia kan why say. Okay? Next question. Diga temet. That rabar to se lo olvida que la mora de que ¿no? Ay. Se chora a un rider así, ¿no? Ay. Al va a sacar un lis. Ay. Va a sacar un lis de cagar de que diga de verdad así. Why say. El gogaria todo así. El gabulu lapu. Bugal. Ali se que el bogodi sila. Ay. Se que el bogodi. Ay. Todo ahora se que el bogodi. Tira que diri armas. Tira ngamu. Sakay dal gelang lagi da lap tabal da. Why say. Madinga betawat tirgagi del mangit tumaray galol bira lulawan. Ula immortal das nga scientist by trade. Di ul tilmal olbira lulaw kom scientist em natmurtiam ko praktisa. Ndiak understanding it to go bra. It's going to take how many years before we can improve our political system. Hindi tawat tirgang o makya imorira gel bill niya adahal popular bill which is mo ulit retra section to makya tira gigidel adahal popular bills. Okay? Kadol mo. De tagi. Oy. La ko bisa auditor. I say. Alang ngari ako kuyaso kasi auditor abla bula wedi. Oy. Dia la ba gira wasi. Asumo auditor abla bula wedi. Agal gira bol tu tak laiga. Ngau kai. Ngadro bira halulaw relaki dilo tutak lan ubang tak. Sige na ako ni kasi auditor part gil. Ang SP. Auditor tutak. Ang SP gira lo tutak. Oh. Oy. Hindi lang forward information ro jalo ni. Let's tell the bong about to go gri tin ngarke invoice lang. What invoice?
Tirgati mingi metem ta invoice tiro label bugoy te brat. Kamakara audit tra adal dia ka invoice ni. Ay. Dia da clone del ngaden di da ngin bugo. Kita move towards tra atra ku diping brat. Ay. Okay, next Okay. question. Tayo balas yung director audit eh. Okay. Sabi mo ko ulbati. Asum auditor. Dai. Ujirable audit. Lumo na jalo ko. E kadi ako assistant ka, balu brother ka, balu kasel ka kasi. Ai. E kadi na bo audit sa segi rom. E ja ko gila lo vero. Ai. Sabi mo ko ulbati kasi. Sa mga lolo ya auditor, so el audit ano ba? Step pagil ba na? Kamnut other diri tilang o Kasi sensu. elagal auditor eh. Ai. Asum kadi assistant gi, balu brother gi, balu kasel gi na. Al officer, let's say, the quasi white like officer. Ai. Auditor, la audit. Asum que audit. Deja obugul balu ka sister gi balu ka. Ai. Kal auditor el bol audit ka. Conflict. Ano forward real barawad auditor. Conflict. Ela wangi del auditor asu mga setiam hitra nga kaling lagi dengan televisa po. Makita nga, and sabi recuse himself as at tada siya marungi may gulungit ngum sa tara. Auditor. Ngum sa tara auditor pol audit. Ako daswa sige daw ngiteleta. Nang kita digaw ngem kasay la nga lumo selvevira time sa dal marura redet lo ya kala ndi kadmo ay school mo dia ko alboringi orole kal upang boringi house party nga mo dia ko may makukpi tigire say. Okay? Okay. Siya mo una paglala. Asorge. Nagtaama mga simiranggaw. Siya iba. Takanya ang bodolbe. Kasi na rin. Ali ng hotel ko. Ali yung mas ngayon. Luli, Oy. segi del luli del auditor, adire la espilo tutak. Okay. Asum auditor amo makita redet, egine la espil. Lor tutak lengge angar alel. Lor tutak laigel rogul. Tel mele la kabalme. Why say? Hindi tiagir. Digal politician, selboloru tegen na mo mele del SP ut di amol mele ka contract tire. Ni maktak tire. Why say? Ela ang sumangkal auditor amo audit ngarian agar sila kabalme. Why say? Segel dol oring conflict. Di orgo auditor ako may gigilak pa auditor di otutukli mo. Why say? Hindi ako lugak mong alam mo public auditor mo kukusin conflict. Hindi na marulaw rin. Why say? Hindi Kamalung na kung surang mauknex. Manix, okay. 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 Chagi. Kabong. Galul mo ko na kolbe. Galul mo ko na kolbe ako kasi. Ganyan ano. Lasel ko kulbol mo na katyali. Siya mo yun. Oy. Nakuligit ka na wala ka mo itak mahal makita Islam. Abay mo sabi yak mo kalo yak sa gil gabi tagi be close ratio. Mingitap. Sabi yang ko di mo ka mo close. Okay. Okay. Baikat. Oy. Eso la mek podcast masum engarnya kita kan baru ngira era itu clock mo please sera de wa shorgi del meritiang e go bring us suli okay. You guys outside of Palau, have a nice evening, morning, afternoon, until we meet again next Monday at 7 o'clock. Bye-bye. Now, this is Alfonso Diaz saying thank you, thank you, thank you.
body